Okay, game 1 ya, game 1 karon pa ko naka-video, game 1 na niya. Diri sa Suong Uno, game 1 ni. Team MGM versus Team Suong. Kani nong yung taga MGM. Dos na, 2-3 ang score. Labaw og duha usa diri sa Team Suong. 2-3. Nanong yung taga MGM. Service sa team MGM para equal stress. Side out. Okay, natas sa Suong ro na. Muna volleyball ha, korte Suong. Kini service yung Warren. Okay, 4-2 ang score. Ini service yung Warren para 5. Lobo. Bunal Alji. Dino. Tukod Mario. Dino. 5 na, 5-2 ang score. 5-2 labag tulo ang team Suong. Ako na EG. Okay ba EG? Kini Warren, servisyo precise. Tukmod. Kuha. Kasod. 5-2 ang score. 5-2 sa game 1. Team MGM versus Team Suong. Nanong ang taga MGM diri sa korte sa Suong. Adlaw Martes. Nanong gid ang taga Team MGM. Dino servisyo. G. Ngiga Lubo. Dino. Lah, out ball, di makuha. Ang bulboy, asang bulboy? Oh, bulboy. Kini Mario Servisyo. Lubo. Warren atras. Kuha. Atras Dino. Okay. Change court. Size 2 ang score. Size 2. Game 1. Team MGM versus Team Suong. Shout out kay Juan. Tukaran ni Juan. Muna tong sikat nga vlogger dito sa Cebu. Volleyball. Kini servisyo Mario sa Team Suong para City. Dino. Mario. Okay. Mga patan ano? Side out. Size 2 ang score. Size 2. Kini servisyo sa Team MGM. Lah. Lubo. Bunal. Do. Ngilngiga. 3 na. 3 size. Naka-score na ang Team MGM. 3 na. 3 na, 3. Para 4. Parin. G. Ngiga. Lah, kuha ka bun. Bulali. Warren. Lah, Lobo. Outball. 4 na, 4 size. Pabor kay man niya kay way do ang Team Suong. Kini para 5. Lah. Kuha. Lobo. Bunal. Lobo. Dino. Patuyok. Albe bujo kay. Lah. Ngiga bunal lah. 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 Oy, gitok mod. 5 na. 5 sa isang score. Ngiga giat ngan sa sentro. Kini. Para iguales. Okay. Side out. Kasod ang bola. Size 5 mo score. Size 5. Bola Rabi. Labaw ko sa ang Team Suong ha. Kini, service yung Algi sa Team Suong para City. Side out. Ini Team MGM. Warren, Lubo. Kuha ba do? Oy! Kasod, iguales size, iguales. MGM. Oy! Kuha ka bun. Tukmod. Okay, bakante. Side out, iguales size. Oh, sige. Okay, servisyo Warren. City size. Nakalabaw nag-usa ang Team Suong. Kini para 8. Warren. Okay, Lobo. Kuha ka mo Dino. Mario, Lobo. Dino. Timbre. Ni Kamang. Side out.
City size gamang score, city size. Kani Dino MGM. Regoles. Warren. Okay, Iguales na. Iguales City. Go! Go, bulol! Inside! Labaw na, Otso City. Ginigmayan Team MGM. Okay. Gitok mod. Oy! Kuha, bulol! Lobo. Loh, boso? Gitok mod. At yan. Side out. Side out na, Otso City score. Nilinigan ni doa sa suong. Team MGM versus Team Suong. Kani, Mario. Lubo. Da. Lubo. Dino, bulol. Oy, wala ni kuha na. Wala ni kuha. Labaw sa Otso City. Otso City. Labaw mo sa. Labaw ng sa Team MGM. Kani, para naibe. Tukmod. Kamang, hawak. Kuha. Side out gapon. Laba, 8 City score, 8 City. Otso City, labaw sa Team MGM. Kani Warren, Suong, para Iguales. Ogoy. Ala. Gilitan, gispaikan. Inside. Iguales 8 na, Iguales 8. Wow, laya kayo. Score, Iguales 8, Iguales 8. Iguales 8, way labaw, way nauwahe. Kani Team Suong. Para labaw. La. Algi. Sintro kayo. Labaw, 9. Maybe 8. Ay, easy lang mo kay wanay doduan taga Suong. Maybe 8, labaw sa dito. Team Suong. Mana, mapagpulbo yan, layo kayong bula. Poster bula. Woo! Navy 8. Okay ni. Para G, service yung Warren. Warren, iservice mo. Go! Kuha. Mario, Lubo. G. Algi, Bunal. G na Go, Lubo. Mario. Bunal G. Oy, kuha ka bang Aljo? Dino. Mario, Lubo. G lang malakas. Okay, kuha ka bang G? Lali. Naglibog ta. Oy. Out ball. Naglibog na kasi pangalan ha. Kanino sa dua. Navy 8, Navy 8. Kani para Iguales. Team MGM. Nilngiga. Out ball. Iguales Navy. Out. Service yung G para sa labaw. Warren. Dino, ngilngigang Warren. Nabian. Iguales 9 ang score. Way labaw. Kani para labaw. Team Suong. Algi, iservice mo. Do. Warren, Lubo. At kanji Bunal, Algi, timbre. Side out, Iguales 9 ang score. Mag sa pikas mo, ako may lang ipangita. Kalisod ba? Kani, serbisyo. Oy, kitimbre. Bulal, para labaw niya. Bulal, Lubo. Okay, nabiyan. Jis na, Jis na ibe. Uy, dili mo budyo. Budyo pa. Ako may gipangita ni bula. Uy, para wala. Okay.
Mario, G, Lubo, Warren. Okay. Inside, overhead by Warren. Hindi kayo. Side out, Jace 9. Labaw na gid ang team MJ mo sa. Tugaya mahuman ni. Inigan duwa diri sa suong ha. Team MJ versus Team Suong. Jace 9. Kani Mario sa Team Suong. Para Iguales, Lubo. Team Rindino. Warren gilitan. Wah, kasod. Ay. Kusog pero may klaro. Kani, pra 11. Loyo Warren bay. Team MGM. Oy, gat nila. 11 na. 11 na ibe. Ikay na? Ikay 11. Kani para daog sa Team MGM. Bedagyan na kay muro na. Okay. Doh, itim re. Sug. Bulal G, Lubo, Mario. Bulal Warren gatasan. Gikuwang G. Aya na. Warren gilitan. Langil ngigang Warren. Gilayatan. Badjak ng Warren nun. Side out, 11 na ibang score. Duhan na labaw ang Team MGM. Usalikuang parmadaog na. Shoutout kang Umeng. Kini, Prajis. Warin, gitim ring G. Mario Lubo. Dino. Gitak mod. Uy, kuha gamon. Warin, tuyok. Angil ngigang Warin. Jis na, Jis 11. Usaduhan lang ko na kuwang para magdaog. Ini, para Iguales 11. Lal. Luta. Gilayatan, gitak mod. Giatin G. Out ball. Kumpiyansa kay sa LG. Bay Loyo Warren. Liga. Daw naman. Pabor man na kay lang backstop. Mawagid di ako. Oh. Kani para daog service yung G sa Team MGM Lubo. Very good. Oh, wala pa. Kuha. Gilaytan. Ngilngigang Dino. Game 1 daog ang Team MGM. Ngilngiga.